नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्याज, तरकारी और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में हो रहे इजाफे का वजीर आला ने लिया जायजा। कीमतों को काबू में करने के लिए फौरी इक़दामात करने ओहदेदारों को हिदायत। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की बरहमी, फौरी खिदमात पर रुजू होने की हिदायत। सीमांध्रा में रियासत की तकसीम के खिलाफ एहतजाज जारी। सेक्रेटेरिएट मुलाजिमीन ने ली एक दिन की इज्तिमाई रुखसत। सीमांध्रा और तेलंगाना कायदीन अंतोनी कमेटी से नुमाइंदगी करने के लिए सरगर्म। सदर पीसीसी से दोनों इलाकों के कायदीन की मुलाकात। तेलुगु देशम के नायब सदर लालजान पाशा को सुपुर्द लहद कर दिया गया। सदर तेलुगु देशम और दीगर कायदीन के बशमूल हजारों अफराद की शिरकत। और वालिद के हाथ से फिसलकर मूसा नदी में बह जाने वाली 1.5 साला लड़की की लाश हयात नगर में दस्तयाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जुमे को आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए प्याज, तरकारी और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में हो रहे इजाफे के साथ साथ बाज़ इलाकों में बारिश की सूरत हाल के अलावा APNGOs की हड़ताल से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। किरण कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर PK मोहंती और दीगर सीनियर ओहदेदारों को प्याज, तरकारियों और जरूरी अशिया की कीमतों में हो रहे इजाफे की रोकथाम के लिए मौसर और मुतबादिल इक़दामात की हिदायत दी। वज़ीर आला ने रियासत के बाज़ इलाकों में बारिश की सूरत हाल और ज़खायर आब की सतह पर नजर रखने और नशेबी इलाकों के मकीनों को मुमकिना मदद पहुंचाने की हिदायत दी। ओहदेदारों ने वज़ीर आला को बताया कि रायलसीमा के करनूल और कड़पा में अच्छी बारिश हुई है, जबकि बेलोगोडू और ओखू ज़खायर आब में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। ओहदेदारों ने बताया कि 1 जून से गोदावरी से 3600 TMC पानी समंदर में छोड़ा गया है। वज़ीर आला ने APNGOs और RTC की हड़ताल के अलावा रियासत बिलखुसूस सीमांध्रा में अमन व कानून की बरकरारी के लिए ओहदेदारों को मौसर इक़दामात की हिदायत दी। किरण कुमार रेड्डी ने हंगामी और अवामी खिदमात को यकीनी बनाने के लिए भी फौरी इक़दामात की हिदायत दी है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की जारी हड़ताल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स को फौरी खिदमात पर रुजू हो जाने की हिदायत दी है। अदालत ने हड़ताली डॉक्टर्स के वकील से कहा कि जूनियर डॉक्टर्स को कानून में अपने हाथ में न लेने का मशवरा दें और उन्हें फौरी अपनी खिदमात पर रुजू हो जाना चाहिए। रियासत की तकसीम के खिलाफ सीमांध्रा में एहतजाज जारी है। सेक्रेटेरिएट में जुमे को सीमांध्रा के मुलाजिमीन ने इज्तिमाई रुखसत लेते हुए एहतजाज किया और रैली निकाली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए APNGOs के सदर अशोक बाबू ने बताया कि इज्तिमाई रुखसत का एहतजाज कामयाब रहा है और खातून मुलाजिमीन ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया है। उनका कहना था कि हर रोज अनोखे अंदाज में एहतजाज किया जाएगा। 19 अगस्त को रैलियां निकाली जाएंगी और 20 अगस्त को कौमी शाहराहों का घेराव किया जाएगा। वाज़ेह है कि जुमे को नाग पूजा होने की वजह से कई खातून मुलाजमीन काम पर नहीं आई थी। उधर तिरुपति में रियासत की तकसीम के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। तलबा ने एहतजाजी रैली निकालते हुए सीमा आंध्रा के वज़रा से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। तिरुपति में ही YSRCP के लीडर भूमा करुणाकर रेड्डी की क़यादत में खाली घड़ों के साथ एहतजाज किया गया। उनका कहना था कि रियासत की तकसीम से पानी का बड़ा मसला पैदा होगा और ये रियासत में शदीद कशीदगी का बायस भी बनेगा। तिरुपति में ही दीगर मकामात पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें तलबा, असातिज़ा, सरकारी मुलाजमीन और वकला ने हिस्सा लिया। जिले कृष्णा में APNGOs की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। बाज़ मुलाजमीन ने घुटनों के बल चलते हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। कई मकामात पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए रियासत की तकसीम के फैसले को वापस लेने और मरकजी वज़रा से इस्तीफों का मुतालबा किया गया। मगरबी गोदावरी में कोव्वूर में मुलाजमीन और तरकारी फरोख्त करने वालों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया।
جاریہ ماہ کی 19 اور 20 تاریخ کو انتونی کمیٹی سے دونوں علاقوں کے قائدین ملاقات کریں گے۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ 19 اگست کو تلنگانہ کے قائدین اور 20 اگست کو سیما آندھرا کے قائدین انتونی کمیٹی کے ساتھ نمائندگی کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہفتے کو شام 5 بجے وزیر اعلیٰ کے کیمپ آفس میں سیما آندھرا قائدین کا اجلاس منعقد ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتونی کمیٹی سے دونوں علاقوں کے قائدین اپنے نظریات اور شبہات کو لے کر رجوع ہو سکتے ہیں۔ ادھر تلنگانہ قائدین اور وزراء کے ایک وفد نے صدر پی سی سی سے ملاقات کی۔ وزراء اور قائدین کا وفد 19 اگست کو انتونی کمیٹی سے بھی ملاقات کرے گا۔ نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا کے علاوہ ریاستی وزراء جانا ریڈی، سریدر بابو اور اتم کمار ریڈی کے علاوہ محمد علی شبیر و پونم پربھاکر بھی صدر پی سی سی سے ملاقات کے دوران موجود تھے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سریدر بابو اور اتم کمار ریڈی نے بتایا کہ یو پی اے حکومت اور سی ڈبلیو سی کے فیصلے پر فوری عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے انتونی کمیٹی سے نمائندگی کی جائے گی۔ سریدر بابو نے بتایا کہ اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھی حوالے کی جائے گی، جس میں سیما آندھرا کے عوام اور قائدین میں پائے جانے والے شک و شبہات کا بھی احاطہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مستقبل میں تلنگانہ کیسا ہوگا اور اس کی ترقی کے لیے تجاویز اور مشوروں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ایک سوال پر انہوں نے بتایا کہ شہر کے وزراء کو منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ادھر 18 اگست کو منسٹر کوارٹرز میں تلنگانہ قائدین کا بھی ایک اجلاس منعقد ہوگا، جس میں ریاست کی تقسیم کے اعلان کے فیصلے پر صدرنشین یو پی اے سونیا گاندھی سے اظہار تشکر کیا جائے گا۔ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے ریاستی وزیر جی سرینیواس راؤ نے کہا ہے کہ سیما آندھرا قائدین کا ہفتے کو اجلاس منعقد ہوگا، جس میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اور صدر پردیش کانگریس کمیٹی بی ستیہ نارائنا بھی شرکت کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انتونی کمیٹی سے رجوع ہونے کے معاملے پر اجلاس میں مشاورت کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی پارلیمنٹ سیشن کے بعد حیدرآباد آ سکتی ہے اور کمیٹی سے حیدرآباد یا پھر دلی میں رجوع ہونے سے متعلق بھی غور کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ کمیٹی کو حیدرآباد کے ساتھ ساتھ وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ اور اننت پور کا دورہ کرتے ہوئے حقائق کا پتہ چلانا چاہیے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ 9 دسمبر 2009 کے اعلان کے بعد جس طرح سے فیصلے میں تبدیلی آئی تھی، ابھی بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ شہر سے تعلق رکھنے والے وزیر ڈی ناگیندر نے ریاست کی تقسیم پر حیدرآباد کو لے کر جاری قیاس آرائیوں کے تناظر میں صدر پردیش کانگریس کمیٹی بی ستیہ نارائنا سے ملاقات کی۔ بعد میں 4 ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ڈی ناگیندر نے بتایا کہ 19 تاریخ کو انتونی کمیٹی سے حیدرآباد پر جاری قیاس آرائیوں پر ساتھی وزیر مکیش گوڑ کے ساتھ نمائندگی کی جائے گی اور اس سلسلے میں ایک رپورٹ بھی کمیٹی کے حوالے کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اعلیٰ کمان کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قابل قبول ہوگا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ اگر اعلیٰ کمان حیدرآباد کو مرکزی زیر انتظام علاقہ بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اس پر ناگیندر نے کہا کہ فیصلہ آنے کے بعد ہی وہ رد عمل ظاہر کریں گے۔ ان ساری نمائندگیوں کی آج جو ہے کافی یہاں پر ذمہ داری ہے۔ آنے والے دنوں میں ایک سیکولر جماعت میں تعلق رکھنے والے پارٹی سے ہم لوگ جو ہے ہماری جو ورژن ہے ہائی کمانڈ کو سنائیں گے۔ جو آپ مسئلہ ابھی مجھے سامنے لائے اس مسئلے کو جو ہے ہماری جو جس طریقے کے انداز میں اس کو روکنا ہے اس روکیں، جب آپ دیکھیں گے انجام کیا ہوگا۔ سابق صدر پی سی سی ڈی سرینیواس نے سیما آندھرا قائدین کو مثبت سوچ رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سرینیواس نے کہا کہ ریاست تقسیم ہونے سے تیلگو عوام تقسیم نہیں ہوں گے اور دونوں علاقوں میں تیلگو عوام ترقی کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پانی اور دیگر اہم مسائل کی یکسوئی کے لیے دستوری اور سرکاری ادارے موجود ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کے شک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ ڈی سرینیواس نے اے پی این جی اوز اور ٹی این جی اوز کو اپنے شک و شبہات مل کر دور کر لینے کا بھی مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اسے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ سیما آندھرا سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزراء میں علاقے کے 5 کروڑ عوام کے جذبات سے مرکزی حکومت کو واقف کروانے کی ہمت نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلگو دیشم پارٹی کے سینئر لیڈر سومی ریڈی چندر موہن ریڈی نے یہ بات کہی۔ انہوں نے الزام لگا کہ سیما آندھرا کے کانگریسی قائدین نے وار روم میں اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سومی ریڈی نے وائس وجے لکشمی
की मुजव्वज़ा भूख हड़ताल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वाईएसआर ने ही रियासत की तकसीम का मसला खड़ा किया था और विजय लक्ष्मी को पुलूर के जलसे में की गई अपनी तकरीर को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के ऐलान पर विजय लक्ष्मी की भूख हड़ताल सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए है। उधर रुकने पार्लियामेंट करीमनगर पूनम प्रभाकर ने रियासत की तकसीम के खिलाफ वाईएस विजयलक्ष्मी की मुजव्वज़ा भूख हड़ताल को मुसक्का कैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वाईएस विजयलक्ष्मी की नज़र में मसावी इंसाफ का क्या मतलब है, इसकी उन्हें वजाहत करनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना अवाम के जज्बात का एहतराम करने का बार बार ऐलान करने के बावजूद भी आज विजयलक्ष्मी एहतजाज पर उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि खातून होकर सड़क पर एहतजाज करने की क्या वजह है, इसकी भी वजाहत होनी चाहिए। टीआरएस ने सीमांध्रा इलाकों में तेलंगाना मुलाजमीन पर किए जा रहे हमलों की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के फ्लोर लीडर ईटेला राजेंद्र ने सवाल किया कि तेलंगाना की खातून मुलाजमीन पर हमले क्या सीमांध्रा की तहजीब है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कभी भी सीमांध्रा के मुलाजमीन और अवाम को मुश्किलात या तकालीफ का सामना करना नहीं पड़ा है और तेलंगाना अवाम का सलूक बयान यहाँ की तहजीब को जाहिर करता है। टीआरएस फ्लोर लीडर ने कहा कि पार्लियामेंट में भी तेलंगाना मसले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राज्यसभा में बीजेपी के रुकन वेंकैया नायडू की जानिब से रियासत की तकसीम के फैसले को उजलत में लिया गया फैसला करार देने की भी शदीद मजम्मत की। रियासती वजीर कबायली बहबूद बाला राजू ने कहा है कि वो रियासत की तकसीम के खिलाफ नहीं है। मीडिया से बात करते हुए ताहम उन्होंने कहा कि तकसीम के लिए जो तरीका अख्तियार किया गया है वो उसके खिलाफ है। बाला राजू ने इल्जाम लगाया कि वाईएसआर ने ही तेलंगाना मसले को जिंदा किया था। उन्होंने सवाल किया कि आखिर वाईएस विजयलक्ष्मी किस लिए हड़ताल कर रही हैं जबकि उनकी हड़ताल को किसी की भी ताईद हासिल नहीं है। तेलंगाना के ब्रोकर कौन हैं, इससे सभी वाकिफ हैं। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन कौंसल दिलीप कुमार ने यह बात कही। टीआरएस कायदीन पर शदीद तनक़द करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस कायदीन के खिलाफ जेएससी को अपनी जानिब से तहकीकात करनी चाहिए। उनका कहना था कि तेलंगाना की मुखालिफ तेलुगु देशम से भी टीआरएस ने मुफाहमत की थी और इस लेन देन के पीछे भी क्या मामलत हुई, इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने टीआरएस के 3 अरकान असेंबली पर क्रॉस वोटिंग करने का भी इल्जाम आयद किया। दिलीप कुमार ने इंकशाफ किया कि फिल्मी सनत के अलावा आंध्रा के सनतकारों से भी रकम वसूल की गई है। उनका कहना था कि टीआरएस पार्टी की जानिब से रकम के एवज इंतखाबात में टिकट फरोख्त किए गए हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बंगारू तल्ली स्कीम के 51,929 दरखास्त गुजारों को नकद रकम पर मुश्तमिल पहली किस्त फीकस 2,500 रुपए जारी करने की हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में जुमे को वज़ीर आला ने बंगारू तल्ली स्कीम की अमलावरी का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर बहबूद खवातीन अतफाल सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि मां का बैंक अकाउंट न होने से जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, ऐसे में नकद रकम जारी करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम को दरपेश मसाइल की यकसोई के लिए 57.5 करोड़ रुपए भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि लड़की को 7 साल मुकम्मल होने पर उसके अकाउंट को आधार कार्ड से मरबूत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रच्चा बंडा प्रोग्राम के दौरान मौसूलात 6,28,000 वज़ाइफ के दरखास्त गुजारों को वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने बताया कि 40% से कम माजूर अफराद को भी 200 रुपए वजीफा देने का फैसला किया गया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि बंगारू तल्ली स्कीम से मुताल्लिक बड़े पैमाने पर शऊर बेदारी मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया है। तेलुगु देशम के नायब सदर लालजान पाशा को जुमे को सुपुर्द लहद कर दिया गया। गुंटूर में उनके घर से निकले जुलूस जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। मकामी मस्जिद में नमाज जुमा के बाद नमाज जनाजा अदा की गई। वहां से उनका आखिरी सफर शुरू हुआ। गुंटूर के कब्रिस्तान में लालजान पाशा की तदफीन अमल में आई। बारिश के बावजूद बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हजारों अफराद ने जुलूस से जनाजा में शिरकत की। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू के बशमूल पार्टी के दीगर अहम कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। चंद्रबाबू नायडू सुबह ही गुंटूर पहुंच गए थे। जनाजे की रवानगी से कबल ही उन्होंने लालजान बादशाह के घर पहुंचकर एक बार फिर उनके अफराद खानदान से मुलाकात की। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में भी लालजान पाशा के लिए मगफिरत की दुआ की गई। जलसे याद सालारा मिल्लत के लिए खिलवत मैदान में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और जलसे को लेकर अवाम बिलखुसूस नौजवानों में जबरदस्त जोश व खरोश देखा जा रहा है।
वक्फे से जारी बारिश से बचने की खातिर मुंतजिमीन की जानिब से गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। वाटर प्रूफ शेड से खिलवत मैदान ता मोती गली सारे इलाके को घेर लिया जा रहा है। मोतमद उमूमी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिस बल्दी पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस और सरगर्म मजलिसी कारकुन मुसलसल सरगर्म अमल हैं। शहर के अलावा अजला और पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र व कर्नाटक से भी अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। रियासत के मौजूदा हालात के पेश नज़र मजलिस के इस जलसे में और मजलिसी कायदीन की तकारीर का अवाम को शिद्दत से इंतज़ार है। अहमद पाशा खादरी ने इंतजामात के ताल्लुक से दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाया। मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम कल बतारीख 17 अगस्त बरोज़े हफ्ता बाद नमाज इशा खिलवत प्ले ग्राउंड पर सालाना जलसे याद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह सालार मिल्लत की बरसी के ज़िमन में मुनक़िद होगा। इस जलसे की निगरानी मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट करेंगे। इस जलसे को उलमा मशाइखीन कायदीन मजलिस के अलावा हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद ऐवान मुक़न्नना मजलिस पार्टी खुसूसी खिताब फरमाएंगे। इस जलसे के वसी तर इंतजाम किए जा रहे हैं। खिलवत प्ले ग्राउंड और उसके आजू बाजू शेड डाला जा रहा है और हज़ारों की तादाद में कुर्सियां रखी जा रही हैं। लोगों के लिए फर्श का भी इंतजाम है। बारिश के पेश नज़र जलसे गाह के अतराफ वकनाफ में एक वसी पंडाल वसी शेड का इंतजाम किया गया है। हज़ारों की तादाद में लोग बारिश से महफूज रहते हुए जलसे को समाअत कर सकते हैं, उनको सहूलत है। तो आपके चैनल के ज़रिए आवाम से मैं अपील करता हूँ कि जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करके सालार मिल्लत को खिराज अक़ीदत पेश करें। इंजीनियरिंग में दाखिलों के लिए 19 अगस्त से शुरू होने वाली काउंसलिंग के इनेकाद पर शुबहात पाए जाते हैं। सीमा आंध्रा में जारी एहतजाज का असर काउंसलिंग पर पड़ सकता है। ज़रा के मुताबिक सीमा आंध्रा में पॉलिटेक्निक असातिज़ा की तंजीम ने हड़ताल की नोटिस दे दी है। 19 अगस्त से इंजीनियरिंग काउंसलिंग के आगाज़ की आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, लेकिन सीमा आंध्रा में पॉलिटेक्निक असातिज़ा की हड़ताल में शामिल होने के ऐलान से अब काउंसलिंग के मुलतवी होने का खदशा पाया जाता है। ताहम अभी तक महकमे तालीम की जानिब से इस सिलसिले में कोई ऐलान नहीं किया गया है। अगर काउंसलिंग में मजीद ताख़ीर होती है तो तलबा की तालीम पर असर पड़ सकता है। गैर मेयारी और नाकिस पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ बलदी हुकाम के धावे शुरू हो गए हैं। बलदी अमले ने जीवी के मॉल पर धावे किए, तकरीबन 4 दुकानात को मुखफ़्फ़ल कर दिया और 4 ता 5 दुकानात के मालिकीन को चालानात भी किए गए। ओहदेदारों ने बताया कि इन दुकानात के मालिकीन को पहले ही नोटिस दी जा चुकी थी कि नाकिस पॉलीथीन्स का इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। और ये माल में जितने लोग भी यहाँ पर बिजनेस करते हैं उन लोगों को हमने एक सर्कुलर इशू किया कमिश्नर साहब की तरफ से। प्लास्टिक बैग्स एंकरेज करना मना है, इसके लिए पैसे वसूल करना भी मना है, फिर भी वो लोग ने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आज यहाँ पर रेड करके बहुत तकरीबन 25 किलो के कैरी बैग्स हमने रियासत में ले लिया है और यहाँ पर के मदर्स के रहे उनको भी सीज कर दिए गए हैं। शॉपर स्टॉप और दूसरे लोगों को हमने पेनल्टी इम्पोज किया। SC, ST, BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से सीमा आंध्रा में एहतजाज के खिलाफ गन पार्क पर धरना दिया गया। तंजीम के रुकन ने मीडिया को बताया कि सीमा आंध्रियों की जानिब से तेलंगाना में एहतजाज करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर सीमा आंध्रा के रहने वालों को एहतजाज करना ही है तो वो सीमा आंध्रा जाकर एहतजाज करें या फिर दिल्ली में एहतजाज करें। तेलंगाना के इलाके में उन्होंने YSRCP की लीडर शर्मिला के उस बयान की भी मजम्मत की कि अगर हैदराबाद को तेलंगाना में शामिल किया जाएगा तो हैदराबाद दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा। इस मौके पर एहतजाजियों ने जबरदस्त नारेबाजी की। बालानगर पुलिस ने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में बिस्मिल्लाह के गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इस फिल्म के गाने में बिस्मिल्लाह के तक़द्दुस को पामाल करते हुए उसका गलत अंदाज में इस्तेमाल किया गया है, जिस पर मुसलमानों ने सिनेमा घर में एहतजाज करते हुए पोस्टर्स को नजरातिश किया और पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई कि मुतनाज़ा गाने को फिल्म से निकाल दिया जाए। इस मौके पर एहतजाजियों ने इस शरंगेज फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। अपने वालिद के हाथ से मूसा नदी में गिरकर बह जाने वाली 1.5 साला लड़की मानवी की लाश दस्तयाब हो गई है। हयातनगर मंडल के मारीपुल
کے پانی میں غوطہ خوروں نے مانوی کی لاش کا پتہ چلاتے ہوئے اسے پانی سے نکال لیا۔ واضح ہے کہ غیر مقیم ہندوستانی ڈاکٹر ایم شیام ریڈی ناگول میں موسا ندی کے پل پر اپنی 1.5 سالہ بیٹی کو پانی دکھا رہے تھے کہ وہ ان کے ہاتھ سے پھسل کر گر گئی تھی اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئی تھی۔ اس واقعے کے وقت ڈاکٹر شیام ریڈی کا 10 سالہ بیٹا پرمیک ریڈی بالکل قریب کھڑا تھا۔ پولیس نے مانوی کی تلاش کے لیے ماہر غوطہ خوروں کی خدمات حاصل کی تھی۔ 1.5 سالہ مانوی کی لاش جنگلی جھاڑیوں میں لپٹی ہوئی دستیاب ہوئی۔ لاش کو عثمانیہ دواخانے میں پوسٹ مارٹم کے بعد افراد خاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ جڑیمٹلا پولیس نے اے ٹی ایم سے قریب 60 لاکھ روپے کا سرقہ کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ڈی سی پی بالانگر پولیس رنگا ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ مینجمنٹ سروس لمیٹڈ جو اے ٹی ایم میں رقم ڈالنے کا کام کرتی ہے اس کے 2 ملازم ستیہ نارائن ریڈی اور بھرت کمار کو گرفتار کر کے تفتیش کی گئی تو ان دونوں نے بتایا کہ وہ اے ٹی ایم سے 55,86,000 روپے نکال کر اس کے بدلے جعلی نوٹس رکھنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اس کام کے لیے ضلع کرشنا کے رہنے والے انجنائلو، بومنا، ویراجو، رنگیا اور مدھور نے 1 لاکھ کے بدلے 3 لاکھ جعلی نوٹس فراہم کرنے والے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ لوگ اے ٹی ایم سینٹر میں جعلی نوٹ رکھتے، مینجمنٹ سروسز کو اے ٹی ایم میں 55.86 لاکھ روپے کی کمی کا پتہ چل گیا۔ رنگا ریڈی نے بتایا کہ مینجمنٹ نے شبے کی بنیاد پر اپنے ملازمین ستیہ نارائن اور بھرت کمار کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس کی تفتیش پر ان دونوں نے گرفتار شدہ مذکورہ 5 افراد کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ پولیس نے مذکورہ افراد کے پاس سے 10,68,000 روپے نقد رقم اور 2 گاڑیاں برآمد کر لی ہیں۔ مہدی پٹنم کے علاقے میں چوری کی سنگین واردات پیش آئی۔ سٹی موبائل شاپ نامی دکان کا شٹر توڑ کر تقریباً 120 موبائل فون کا سرقہ کر لیا گیا۔ دکان کے مالک نے بتایا کہ فونز کی قیمت 7 لاکھ روپے ہے اور اس کے علاوہ 90,000 روپے نقد رقم بھی کاؤنٹر سے غائب ہے۔ اعلیٰ پولیس عہدیداروں اور مختلف ٹیموں نے مقام واقعے کا معائنہ کیا اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ بالانگر پولیس نے خانگی اسٹیل فیکٹری سے اسٹیل کا سرقہ کرنے کے الزام میں فیکٹری کے ملازم کو گرفتار کر کے زائد 21.5 لاکھ ٹن اسٹیل برآمد کر لیا۔ ڈی سی پی کرائم بالانگر پولیس رنگا ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ ستیش نامی ایک فیکٹری کا ملازم فروخت کری جانے والی اسٹیل کو تول کے دوران اپنی ٹرکوں میں لوڈ کر لیا کرتا تھا۔ فیکٹری کے مالک کاروبار میں مسلسل نقصانات ہونے پر بالانگر پولیس سے رجوع ہوئے۔ پولیس نے شبے کی بنیاد پر ستیش کو گرفتار کر کے پوچھ تاچھ کی تو اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ بغیر لائسنس کے موٹر کار چلانے والے ایک شخص نے ٹریفک پولیس کی جانب سے چالان کرنے پر برہم ہو کر ہوم گارڈ اور ایک کانسٹیبل پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ لنگر ہاؤس پولیس نے کنشک اگروال نامی حملہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے تقریباً 15 ساتھیوں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اگروال کو ریتی بولی چوراہے پر ٹریفک پولیس عملے نے روک لیا۔ اس کے پاس لائسنس نہیں تھا۔ اسے 300 روپوں کا چالان کیا گیا، جس پر اگروال نے وشال کمار نامی ہوم گارڈ پر برہمی ظاہر کی اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اسی دوران لنگر ہاؤس پولیس وہاں پہنچی، تب تک اگروال نے اپنے ساتھیوں کو طلب کر لیا تھا، جنہوں نے پرتاپ سنگھ نامی کانسٹیبل اور ہوم گارڈ پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے اگروال کو گرفتار کر لیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پیاز، ترکاری اور دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں ہو رہے اضافے کا وزیر اعلیٰ نے لیا جائزہ۔ قیمتوں کو قابو میں کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے عہدیداروں کو ہدایت۔ جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال پر آندھرا پردیش ہائی کورٹ کی برہمی، فوری خدمات پر رجوع ہونے کی ہدایت۔ سیماندرا میں ریاست کی تقسیم کے خلاف احتجاج جاری، سیکریٹریٹ ملازمین نے لی 1 دن کی اجتماعی رخصت۔ سیماندرا اور تلنگانہ قائدین انتونی کمیٹی سے نمائندگی کرنے کے لیے سرگرم، صدر پی سی سی سے دونوں علاقوں کے قائدین کی ملاقات۔ تلگو دیشم کے نائب صدر لال جان پاشا کو سپرد لحد کر دیا گیا، صدر تلگو دیشم اور دیگر قائدین کے بشمول ہزاروں افراد کی شرکت۔ اور والد کے ہاتھ سے پھسل کر موسا ندی میں بہہ جانے والی 1.5 سالہ لڑکی کی لاش حیات نگر میں دستیاب۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔